yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Shalom, Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Situasi hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara seringkali membuat kita bertanya-tanya, Tuhan
Di manakah keadilan-Mu? Di manakah Tuhan saat ini ketika kita melihat ada bencana alam, peperangan, bahkan pergumulan hidup yang belum terselesaikan sampai hari-hari ini. Bahkan situasi hari-hari ini semakin sulit. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah melalui ibadah pada sore hari ini, melalui pujian dan penyembahan juga firman Tuhan, setiap kita makin diteguhkan iman kita, bahwa Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia, Dia Allah yang Immanuel, dalam kondisi apapun Dia terus menyertai kita, sampai Dia pada akhirnya nanti datang kembali menjemput setiap kita, untuk kita mengalami kemenangan kekal bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dùng khi lo sim chỉ cái là kinh ba chỉ cả cái song ti, tất cả mana sim là chiến nhập cho cái dân. Mari kita mulai kebaktian kita dan kita memuji Tuhan kita. Chỉ cái chiến nhập kinh tông chiếu cái chúng bay bay chỉ cái là kinh Kita ba muliakan nama Dia. chúng giao chúa miệng. Tuhan selalu menolongku. Chỉ cái giáo số chỉ cái chủ sử dụng con của ai chỉ cả. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang Mandarin. 用中文这个唱一遍。每个境界它都有来过去，救主恩惠慈爱永不变，他的爱永不变，直到永远，我深信不疑。我相信救主要祝福我，
我相信救主要保护我。天上的飞鸟儿，救主来养活它，因为是他的爱。Mari angkat tangan kita. 救主不断地来帮助我，每时刻看顾着我，我的每一根头发都不会掉下来，不够主不遗弃。救主不断地来帮助我，每时刻看顾着我，他让我一生中有一无所缺，真的一抱住。Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. 弟兄姊妹，这个啦，今天祷告， Tuhan, Bapa kami yang di surga, 我在天上爱父， terima kasih Tuhan. 主，我感谢你。 Tanpa seizin-Mu kami tidak mungkin ada di sini. Juga menyahikong ada menangga dan lip saya oleh boy. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami selama seminggu ini. 主感谢你在礼拜当中主看顾主保守。 Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi akan dunia ini kami tahu Kau selalu menyertai kami 我 dan 在地 menjaga 在在 kami. 世界上不能发生好当嘅事情，我在我人生对上帝嘅照顧。 Tuhan tolong setiap jemaat yang ada di sini 主啊， maupun 你看 yang 顧每一位眾弟兄姊妹們， ada di rumah, yang Tuhan, melihat melalui online. 在不卡能夠當上帝嘅話， Tolong Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. 上主啊，你這個看 Tuhan 顧 selalu memberikan mereka kesehatan. 不給佢健康身體。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，耶穌感謝你。 Tuhan, pada hari ini pimpinlah kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. 主啊，帶領見下朝嘅從來會從開始到末了。 Siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. 你俾我哋時咪嚟見拜你，落歌頌嚟讚美你。 Kiranya setiap pujian dapat berkenang di hati-Mu 每一 Bapa. 個詩歌所從嘅話，主啊將接納， Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊感謝你。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. 奉耶 Amin. 穌基督希望先更加先送我哋感恩嘅禱告。阿門。 Mari saudara-saudara, kita pengakuan iman Nasuria dalam bahasa Mandarin ya. 將你們這個起來，這個來宣告是讀聖經，這個單用中文這個來宣告。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，
由从真理玛利亚所生，在本丢皮拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。 Amin. Saya mengundang saudara-saudara tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. 就你们要起这个起了，这个就喜乐心来赞美这个主。 Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan kita. 把这个各种的有力，各种重担交到这个主。 Karena Tuhan Yesus kita layak untuk dipuji dan dimuliakan. 这个上线的主，给配的这个来赞美。 Yesus jalan kebenaran. 这是还生命的道路。 Kita sambil tepuk tangan ya, memuji Dia. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Angkat tangan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari saudara-saudara kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Karena Yesus layak dipuji, karena Ialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari saudara-saudara kita tetap memuji Dia, kita tetap berdiri ya. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan selalu membisu.
Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Saudara-saudara, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Tuhan tahu segala masa depan kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita dan menjaga kita. Ketika jalanku berkabut, ke jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan selala membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setianya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. 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 Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hormati Tuhan kita. Kiranya Roh Kudus memimpin kita. Tuhan, tolong ingatkan aku. Tuhan, tolong ingatkanku terus,
Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya bergoncang, tiada yang tetap bertahan. Skalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Yang Mandarin. 主啊，求你提醒我别忘记，生活在世上好比那潮流，它不停在流动，流向那广阔又深也无边的大海里。天上地下全都要打震动，没有什么可以来阻挡，所有的都成为莲花下的回忆，一阵如失望的边缘处。主啊，教导我来诉说日子，随着短暂的时日来到，带领着我迈向更完美，无瑕疵在父上帝面前。Tuhan ajarku menghitung hari. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. 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 Saya persilakan Pak Mesak untuk penyampaian firman Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. 弟兄姊妹，这个进入祷告， Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. 主要是感谢你来到世间了， Terima kasih Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. 主要来到世间拯救我的生命。 Tetapi kami sadar Tuhan, di dalam dunia ini kami penuh dengan ujian, cobaan yang bisa menjatuhkan setiap kami. 我哋喺在世界上按道被事情我哋得到愛， Kami senantiasa perlu pertolongan Tuhan di dalam hidup 我 ini. 哋每時刻需要主人嘅幫助嘅保護。 Dan kami percaya Allah yang Immanuel itu akan terus menyertai kami dengan setia. 我相信以馬內利嘅上帝係帶領我哋嘅上帝，靠近我哋嘅上帝。 Buka hati kami untuk diteguhkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan能夠聖靈帶領我哋，神能夠明白你嘅翻譯， Supaya kami boleh tetap setia sampai akhir. 我哋能夠忠心到底，
sampai Tuhan kembali datang untuk menjemput setiap 等到 kami. 耶稣基督天天再来，将把它装到天堂。 Berkati hamba-Mu juga yang menerjemahkan dengan urapan Roh Kudus, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, 主啊，你圣灵降把两位仆人， menjadi berkat bagi kami semua. 让主啊每个发现传出的能够大问题都没得到，能够明白得到祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. 福音耶稣基督生命啊，到良心能够发。 Amin. 阿门。 Ya, terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang sudah melayani setiap kita. 感谢各位助理嘅陪唱啊，是前咪能夠用詩歌嚟操超弟兄姊妹。 Puji-pujian yang terus akan menguatkan iman kita di dalam mengikut Tuhan. 每首詩歌能夠他們就繼續堅固信心嚟跟隨主。 Mari jemaat, saya mengajak kita membuka dalam Zakaria pasal 14 ayat 8 dan 9. 即係看舊約撒迦利亞書第14章第8節到第9節單單2節。 Ya, Zakaria pasal 14 ayat 8 dan 9. 舊約撒迦利亞書第14章第8節到第9節。用中文這個嚟圖片從下界啊。 那日必要拔水從耶路撒冷出來，日奔往東海了，日奔往西海了，東下都係如此。耶和華必作全地嘅王，那日耶和華必會突然無二的，他的名就係突然無二嘅。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 所以弟兄姊妹們， Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel pada waktu itu berulang kali ditaklukkan, dikalahkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. 以色列人出曠野出埃及到曠野時候，佢嘅路途裡面本人嘅征服要征服了。 Seolah-olah Allah yang mereka sembah itu sangat lemah dan tidak berdaya apa-apa untuk membela bangsa Israel. 最後被帶領佢哋出嘅上帝俘虜佢到啥，冇出佢到啥。 Khususnya pada waktu mereka ditindas, mereka dianiaya, bahkan di dalam pembuangan. 特別係佢哋喺逼迫當中，被擄丟去迫嘅裡面。 Akan tetapi kalau kita melihat perjalanan sejarah di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah itu ternyata telah mengatur segala sesuatu. 即刻可以看舊約裡面以色列人嘅歷史，即刻看到上帝一步嘅帶領。 Dia adalah Allah yang berkuasa seperti seorang sutradara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia mengatur jalannya sebuah peristiwa. 即刻上帝先係拖人一樣，佢帶領每一個人，佢上帝嘅領袖。 Dalam Zakaria 14 ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat yang pertama, di situ terlihat seolah-olah ya adegan pertama pada waktu itu Allah sepertinya membiarkan bangsa-bangsa itu memerangi Yerusalem sehingga mereka direbut, dijarah bahkan dan mengalami penyiksaan. 即刻看撒迦利亞書裡面，即刻可以看從頭到尾，特別14章裡面，就看到上帝忽略了，特別上帝唔係隨以色列人，這人受逼迫、受被擄、受壓制等等。 Kota Yerusalem diruntuhkan menjadi reruntuhan dan orang-orang Israel dimasukkan di dalam pembuangan. 耶路撒冷被人家火燒，被人家毀滅，以色列人被人家擄到嘅地。 Dalam adegan pertama ini, Allah sebagai sutradara itu seakan-akan membuat seolah-olah kejahatan itu menang, Bapak, Ibu, dan Saudara. 呀，你就像他拖人咋，佢拖人喺天上一樣，就像是的以色列人係個失敗者。 Tetapi kalau kita melihat adegan berikutnya, sutradara ini, Tuhan tampil sebagai pahlawan dan memerangi kejahatan itu. 過嚟就個看到，是個上帝，就像你拖人佢前輩者有能力嘅上帝來施行這個權柄。 Kita melihat di ayat-ayat pertama, ayat 4-6 di situ dikatakan Tuhan itu mengguncangkan dunia, mengalahkan kejahatan dan akhirnya mengembalikan kedamaian itu. 就看第4節、第5節、第8、第6節，看到上帝表達太戰痛，能夠使到以色列人能夠復興起來。 Pada akhirnya Tuhan bertahta sebagai raja dan keadilannya dinyatakan sangat-sangat luar biasa. 上帝彰顯佢嘅榮耀、佢嘅權柄、佢嘅公義。
kepada semua bangsa yang jahat pada waktu yang seolah-olah pertama kali menang, tetapi Tuhan akhirnya menghancurkan mereka sampai mereka semua akhirnya sujud menyembah kepada Allah satu-satunya. 其他嘅朝鐵，上帝把佢征服，把日本把佢征服，而家做係背起嚟。 Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini gambaran kalau kita membaca secara keseluruhan Zakaria 14 ini. 當即係看撒迦利亞書第14章裡面，即係從頭開到尾。 Nah Tuhan Sang Sutradara itu Bapak Ibu dan Saudara di dalam kehidupan kita ya, biasanya kalau kita menyaksikan saat ini, aduh dunia kok makin jahat ya, dunia kok seperti ini, bahkan hukum seakan-akan sudah nggak ada keadilan lagi. Ini mirip seperti adegan pertama bangsa Israel tadi Bapak Ibu dan Saudara. 即係看見到嘅社會，這社會就係將上帝嘅拖人咋，可能了解世界好像怪不公平、不公義。 Kok seakan-akan Tuhan diam ya, kok termasuk anak-anak Tuhan ini mengalami kesulitan, kok seakan-akan Tuhan membiarkan ya. 看這個嘅多嘅相信主嘅人，少各樣嘅難處，各樣嘅困難，主冇參與。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姊妹們， kunci yang paling utama yaitu mari kita tetap setia dan jangan berputus asa. 最重要嘅呢，這個就係人人相信，唔係灰心。 Adegan peristiwa itu belum selesai Bapak Ibu. 這個父母真開心， Tuhan Sang Sutradara itu akan memutarbalikkan keadaan dan memberikan kita kemenangan yang besar. 這個主嘅擺就改變過嚟，是個人嘅特性。 Tuhan akan datang tepat waktu menolong setiap kita. 因為這個上帝嘅時間係對嘅時間，我嚟幫助這個。 Pujian yang kita nyanyikan pertama kali tadi, mari kita imani Tuhan itu selalu menolong kita. 就這個所上嘅時個，這個相信這個主。 Tetapi seringkali kita anak-anak Tuhan ini nggak sabar Bapak Ibu dan Saudara. 但係這個常常這個冇這耐心， Ada kesulitan demi kesulitan, iman kita mulai goyah. 這個面對嘅難處，這個嘅信心就慢慢脱棄了。 Kesulitan satu belum selesai, ditambah lagi kesulitan yang lain, kita semakin runtuh imannya. 這個嘅難處來了，就再來，這個嘅信心就慢慢都冇了。 Sampai banyak orang Kristen saya katakan seperti nggak punya Tuhan. 就像按照基督徒，這個生活當中已經冇上帝了。 Benar-benar sepertinya Tuhan itu tidur, Tuhan nggak melihat mereka, Tuhan nggak peduli, sehingga akhirnya banyak orang Kristen yang kecewa, padahal adegan peristiwa ini belum selesai dalam hidup Bapak Ibu Saudara. 按照這個基督徒，因為其實失望，佢離開冇失去了嘅信心，但這個對得了解呢條呢個開始，將這個父母將開始行。 Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak setiap kita untuk terus di dalam kehidupan kita berdoa, minta Tuhan memampukan kita untuk melihat cara Tuhan bekerja yang sangat ajaib. 所以用這麼這個常常禱告謙卑這個心，常做聖經這個求上帝，本這個打開咱屬靈的眼睛，然後看到上帝嘅工作，上帝嘅作為嘅時間到了，叫這個快樂。 Tetap sabar menunggu di dalam pengharapan sampai waktu yang indah itu Tuhan nyatakan. 這個在各種嘅難處中，這個要盼望，要耐心，這個等到上帝叫這個開到光明嘅道路。 Bapak Ibu dan Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang setelah ditolong Tuhan mengalami keajaiban itu, di situ mereka baru terkagum-kagum. Oh ternyata ini toh rencana Tuhan dalam hidupku. 當然到弟兄姊妹們、主內弟兄姊妹們，佢經歷了上帝俾佢哋開路，在失敗當中、困難當中，上帝彰顯嘅奇蹟帶領了佢哋啥，佢哋知道哦，上帝嘅恩典，上帝嘅開路，奇妙嘅作為。 Bapak Ibu, misalnya kita di satu hotel ya, hotel yang tinggi, bertingkat tinggi, kita pada waktu ada di depan hotel, di lantai paling dasar, di depan lobi. Kita melihat di depan hotel itu jalanan macet. 這個嚟講，這個落山天台時候，這個進入嘅樓最下嘅樓裡面，佢就看按到嘅路實。 Kita sudah merasakan, waduh ini macet nih, aku nggak keburu ke sini, aku nggak keburu ini pasti telat. 這個喺上當覺得，這個看到按到人在面前裡面，這個可能想危險當會遲到了。
Tetapi teman kita yang ada di lantai atas, yang masih ada di lantai 25 melihat dari kamarnya Bapak Ibu dan Saudara. 香港即家嘅朋友在25嚟家當國看一下， Ketika kita telepon dia, ini macet, ini kita nggak bakalan telat. Teman kita mengatakan, enggak, macetnya cuman dikit di depan hotel itu sampai lampu merah di depan aja. 哦，結果佢看起看，我佢嘅實路，佢唔安床，佢喺當呢啲，就到14路口啲。 Bapak Ibu dan Saudara, ini gambaran ya, dalam kehidupan kita terkadang kita melihat nggak ada jalan keluar. Kita tidak sadar bahwa Tuhan yang ada di atas itu melihat semuanya. Tunggu, itu di depan itu cuma macetnya singkat. Ya, kesulitanmu itu sampai di situ selesai, nanti aku akan tolong. 常常即家就係用人嘅目光去看，面前佢就看到都晒了，唔要過了，骨頭路了。但係個上帝從當過佢看一下，佢就在斷路的這個實道，其他嘅路係又發又太矮。 Mari Bapak Ibu dan Saudara kita belajar peka dengan bagaimana Tuhan melihat. Mari kita melihat dengan mata iman kita. 這個學習這個用把數年嘅眼中去看上帝嘅工作。 Mata jasmani kita melihat seakan-akan kemacetan dalam kehidupan kita, pergumulan itu seolah-olah panjang dan tidak ada akhirnya. 這個嘅肉體嘅眼中看到前面，好像骨頭路了。 Tetapi Tuhan pemilik hidup kita, Dia melihat dari jauh, melihat kita, itu kemacetannya, pergumulannya itu sampai di sini aku akan tolong. Kamu sabar sedikit. Kita yang nggak sabar Bapak Ibu dan Saudara. 這個該相信咧，上帝從當個看一下，佢記得買時間，佢這個俾這個開路，自己看到前面嗰條路，只要單一點啲，將實到其他路係按發係闖開。 Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus Allah kita sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut ketika Dia disalibkan bagi kita di 耶 atas 穌基督 Kalvari. 佢在十字架上，佢得勝了魔鬼權柄。 Kita percaya keselamatan yang besar itu sudah dianugerahkan kepada kita. Tuhan yang besar itu akan terus menolong kita di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Pasti penyertaannya itu sempurna. 十字架上佢救恩本過這家了，所以佢愛幫助這家，佢愛帶領這家經過嘅生活嘅難處。 Karena keselamatan yang sempurna itu Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Percayalah, kesempurnaan penyertaan Tuhan akan terus Dia lakukan sampai Tuhan kembali datang menjemput kita. 這個相信這個耶穌基督，佢犧牲十字架上得嘅萬美嘅愛奉獻出來，本過這個相信，然後主來天使再來。 Mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat berat dan bahkan mulai meragukan Tuhan. 嗰陣時我就咪見到在生活裡面嘅壓力掙扎，知道這個冇力量了。 Mari kembali datang kepada Tuhan, hidupkan iman di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu kepada Tuhan yang hidup itu. 嗰陣時我就咪相信，半日嘅已經失去嘅心情再提起來，把出這愛心把佢提發起來，這個相信，這個仰望，這個主，這個心不變。 Iblis akan senantiasa ingin menjatuhkan kita, menyeret kita semakin jauh dari Tuhan, entah lewat pergumulan, lewat masalah, lewat sakit penyakit yang enggak kunjung sembuh. Itu akan dipakai oleh iblis untuk menyeret kita, melunturkan, menggugurkan iman kita kepada Tuhan. 魔鬼用各種嘅方法，本來就講個生活嘅難處、切片，還有家庭等等，愛是這個離開主、忘記主。 Bagi setiap kita yang tetap setia kepada Tuhan, menjalani, melewati semua itu bersama kekuatan dari Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara pasti mengalami kemenangan itu. 就像這麼這個唔係這個單單行，這個係跟隨耶穌行，靠主耶穌，這個跟主同行嘅話，這個用那個力量能夠建立，能夠堅固呢個樣嘅難處嘅生活。 Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat ayat 8-9 tadi, itu penglihatan Zakaria itu merupakan janji Allah kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang dalam pembuangan. 這個人通過撒迦利亞書第14章第8節，這個撒迦利亞就會佢看到上帝為以色列人安排嘅道路。 Waktu itu harapan mereka seolah-olah habis, nggak ada harapan lagi, kota Yerusalem udah hancur, luluh lantak. 以色列人嘅時候已經冇盼望了，以色列嘅首都耶路撒冷本已焚燒、粉碎了，以色列人就帶路到
Tetapi Allah berjanji dengan sangat luar biasa bahwa Dia akan memulihkan kembali Yerusalem, bahkan air kehidupan akan mengalir dari sana. 但係上帝向撒加利亞應許，叫佢把以色列人裡面這些奇蹟未來，修復嘅道路，復興以色列人，就看將這個海水之中，從西流東流。 Sumber air kehidupan yang dilihat Zakaria pada waktu itu dalam penglihatannya itu mengalir berasal dari bait Allah yang ada di Yerusalem baru, tempat Allah hadir. 所以撒加利亞講，佢今日嘅變咗發水從這個山出來。 Dari ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara bahwa di mana ada kehadiran Allah, maka akan mengalir air kehidupan yang akan memberikan kehidupan dan kekuatan bagi setiap kita anak-anaknya. 就看到上帝嘅公義，叫做像個流水中流到本每一位相信這個子民們。 Demikian halnya dengan hidup kita Bapak Ibu dan Saudara, kita adalah bait-bait Allah ya Bapak Ibu dan Saudara. 就這麼這個身體，這個係上帝嘅天。 Mari kita yakinin bahwa air kehidupan itu sudah kita miliki mengalir di dalam hati kita setiap saat. 這個嘅每日，這個上帝本這個嘅生命嘅發水流過這個嘅前線。 Dan kita sebagai bait-bait Allah pada masa kini, mari alirkan air kehidupan itu, cinta kasih Tuhan itu alirkan sehingga memberi kehidupan dan kekuatan bagi saudara-saudara di sekeliling kita. 所以這個把這個嘅上主本嘅嘅發生命發水流落這個心中，這個一把佢流出去，把上帝嘅愛、上帝嘅善責向人家講出去，把這個愛噴出去噴翻人，把這流水噴出去噴翻人，是這位。 Biarlah di masa Natal ini di mana Tuhan sudah hadir di hati kita, keselamatan itu tidak kita miliki sendiri Bapak Ibu dan Saudara. 這到這個聖誕嘅節目，將這麼這個把嘅耶穌基督嘅愛，把這個恩典叫人分享出去。 Biarkan kehadiran kita ini bisa dirasakan oleh sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. 這個神法，這個能夠彰顯這個神照顧人的人，嘅家庭照顧家庭的人，還有隔壁鄰舍人。 Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, teman-teman di lingkungan pekerjaan kita, maka disitulah dikatakan air kehidupan itu mengalir. 這個嘅神法如何見證，去彰顯隔壁鄰舍，彰顯這個家中的人，裏面講，就會像主嘅生命發水在這個心胸裏面所流露了。 Pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 弟兄姊妹們， Tuhan Yesus sudah hadir bagi setiap kita. 這是發在我哋嘅心中。 Di masa raya Natal ini kita rayakan kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu sebagai bayi dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk setiap kita. 這個可能當幾下佢哋來慶祝，因為耶穌基督佢降生成為人孩，佢四十架行，不兩啊就該吹。 Ketika kita mengikut Tuhan Yesus sampai pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali Bapak Ibu, itu banyak proses pemurnian hidup kita. 當這個等候耶穌基督天一切再來，這個過去的話就按照主把佢復興，把佢修復過來。 Kita semua termasuk saya, hamba Tuhan, tidak kebal akan adanya ujian, pencobaan, tantangan yang itu sekali lagi saya katakan, itulah proses pemurnian kita dalam mengikut Tuhan sampai akhirnya Tuhan menjemput setiap kita. 所以這個對你嘅信心嘅透露，這個下信透露，到結構時就該經過按照該嘅難處，但係該做把佢修復起來，修復復興更新起來。 Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, berita Natal yang luar biasa adalah Tuhan ketika datang itu dinyatakan Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. 這個耶穌基督佢來世界上，佢係以馬內利嘅主，佢係這個同在嘅主。 Percayalah di dalam pemurnian yang berat itu, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan duka, yang penuh dengan tantangan iman bagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. 這個經過嘅透露，可能就難處就流淚，就流血，就等，但係這個主佢唔會不離開這個，佢復興這個，保護這個，把這個帶起來。 Bagi setiap kita yang tetap bertahan di dalam iman dan setia sampai akhir,
maka kita semua akan masuk ke Yerusalem baru ketika Tuhan datang kembali yang kedua kalinya menjemput setiap kita. 当这个忠心在主里面，忠心跟随主，到今日这个爱跟随耶稣到新的耶路撒冷里面去， Biarlah Tuhan memberkati setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. 让主嘅翻能夠做手，讓主幫助這個。 Ingatlah pemurnian itu, proses itu akan semakin membuat kita semakin naik level seperti emas yang terus dimurnikan. Dia akan semakin hebat, semakin kuat, semakin naik level di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan menjemput kita, Tuhan akan berkata, mari anak-anakku, hambaku yang setia. 這個修復嘅過程，就好像嘅劍一樣，叫佢再尖，就佢搞得水，真細，跟過槍、過鋼，這個到關鍵，這個跟主面之後，就講忠心嘅人，忠心歡迎，你會來。 Masuklah ke dalam kebahagiaan kekal bersama dengan aku, Tuhan. 主耶穌講，剛才一下進入人生裡面，該天堂人生裡面該裡面該安全該地方去。 Tuhan menguatkan setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. 主讓主嘅翻譯咪跟過這個， Tetap setia mengikut Tuhan yang Immanuel itu. 這個忠心跟隨以馬內利，這個同在嘅主， Sekali lagi kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. 這個記得主佢冇撇下這個單實行，主愛嘅這個同在， Amin. Mari kita masuk di dalam doa. 這再次進入禱告。 Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu yang meneguhkan kami saat ini. 主啊，感謝你，讓該翻譯能夠堅固我哋嘅信心。 Mungkin ada sakit penyakit yang sampai hari ini belum sembuh Tuhan. 可能我哋要嘅疾病都見啊，望要得到健康復現。 Mungkin saat ini kami sedang mengalami duka yang belum kunjung kami merasakan hiburan yang sejati itu. 在我哋嘅心中嘅傷痛，各種嘅難處不愛，見到都係冇得到上帝嘅安慰。 Mungkin saat ini kami sedang mengalami kegagalan Tuhan di dalam usaha kami. 佢我哋生活中當中見日不但見呢度失敗， Mungkin saat ini keluarga kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. 佢哋家庭裡面有各種嘅糾紛問題。 Mungkin sudah lama kami jauh dari Tuhan, kami tidak melayani Tuhan lagi. 可能我哋見恩叫離開上帝，冇再侍奉了，就會做了。 Kami dalam kegoncangan iman yang besar Tuhan. 我哋信心裡面就痛了。 Bapa, biarlah sore hari ini firman-Mu ini menyentuh hati setiap kami. 做人見當朝，你嘅翻譯能夠初超咁痛嘅多啥？ Menguatkan dan memulihkan setiap kami Bapa. 堅固嘅多啥信心，革復興嘅多啥信心。 Biarlah melihat segala pergumulan hidup ini kami memandang dengan mata iman. 嗰度各種嘅難處，我哋用心靈嘅眼光去看待。 Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 我哋會做嘅唔接拍啊，我哋啥離開。 Dan bahwa ujungnya nanti Tuhan ada di sana menyambut kami dengan penuh sukacita. 我哋記得到時間啊，上帝為咗快樂，上帝愛在人方能夠看到，不但讓我哋見到進入快樂嘅地方去。 Tolong kami Bapa untuk kami tetap setia sampai akhir. 主啊，俾我哋堅固嘅信心、忠心到底。 Dan kami menyadari setiap pergumulan dan proses ini akan semakin memurnikan iman kami. 我哋記得我哋嘅各種嘅難處生活個過程，上帝愛修復，上帝愛看顧更新。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. 奉耶穌基督聖名，我想禱告，感恩。 Amin. 阿門。 Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian dan juga rekan-rekan tim pujian penyembahan. Terima kasih kepada Pak Mesak yang menyampaikan firman-Nya. 感謝美山牧師，該用上帝嘅翻譯嚟做手嘅多啥？ Dan selalu dalam penyertaan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. 讓主耶穌帶領大家侍奉，邁向前面更加上帝嘅使用。 Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. 即個每日每時每刻，我即個依靠即個主， Jangan pernah kita meninggalkannya. 即個唔愛離開主，忘記主嘅慈愛。
点亮。 Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. 这个相信，这个主唔会让这个失望。 Mari kita memberikan persembahan 接不这个爱小奉献， dan kita akan menyanyikan lagu Ketika Jalanku Berkabut. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seorang membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seorang membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan samanya. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. 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 Mari kita doa persembahan minta kasih imannya. 这个为奉献祷告，就是我感谢你，我哋每日能夠領受主嘅愛，每日能夠經歷主俾我到啥各樣嘅使用，讓我哋經歷到耶穌嘅大量同在，我哋記得我哋人生當中脱離不了面對各樣嘅苦楚、難處、疾病、軟弱，我哋記得這個所經歷嘅。 一切，在上帝該提高嘅話，主已經愛看顧，主記得我哋嘅各樣嘅情況。最終我哋感謝你，我哋記得我哋每所經歷嘅都係你嘅慈愛裡面嘅帶領。我哋記得主你嘅話堅固我哋嘅信心，我哋嘅仰望。 我哋相信，就在那個時間，你嘅最好嘅時間去成就。我哋各種向你所求嘅，我哋所忍耐，就話你真答應，你真看顧，你不拋下那個義務們。我相信每一位相信人、仰望你嘅人，都不知我都是不知缺乏，因為我哋主係幫助。係全然公義
慈爱的上帝。感谢主耶稣，我哋感謝你，我哋今日奉獻專門接納，有個種菜，有個施工行，不但做嘅土，讓更多人能夠有機會願意來相信接受耶穌基督，成為個人嘅救主，做祝福，做紀念，禱告奉耶穌基督所求，阿門。Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah hari di mana kita mengingat kasih Allah yang begitu besar bagi seluruh dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal dengan lahir di dunia yang hina, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Biarlah momen Natal menjadi kesempatan bagi seluruh jemaat untuk mencari orang-orang yang belum percaya, khususnya orang-orang yang terdekat, agar mereka juga mengalami kasih Allah yang begitu besar. Doakan untuk perayaan dan persiapan Natal di seluruh GKJ, agar berita Natal memberikan pengharapan, sukacita, dan semangat yang baru bagi setiap jemaat. Doakan untuk mereka yang sedang sakit, putus asa, dan kecewa, agar mendapatkan kesembuhan, penghiburan, dan pengharapan di hari Natal. Saya silakan kepada Pak Mais. 向牧师祝祷。 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menghadapi berbagai macam ujian hidup, tantangan yang ada, bahkan pergumulan apapun ke depan nanti, marilah kita tetap percaya bahwa Allah yang Immanuel itu, Dia akan terus menyertai setiap kita. Tetaplah setia di dalam imanmu sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Terus dimurnikan di dalam Tuhan hari demi hari, semakin berproses di dalam Tuhan untuk kita mengalami kemenangan kekal. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.